Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya David Josade dan hari ini kita akan belajar tentang salah satu scale-nya Jacob Keller yang bernama Super Ultra Hyper Mega Meta. Wow, apa itu? Oke, banyak dari kalian yang request untuk Bang, ini dong kulik Jacob Keller gitu kan, Jacob Collier. Ya, saya sebenarnya bukannya nggak mau kulik sih, cuma dia sudah levelnya sih itu sudah tinggi sekali gitu loh. Jadi kalau mau ngulik pun harus hati-hati banget gitu. Jadi saya akan ngulik salah satu yang terkenal dari Jacob Collier adalah Super Ultra Hyper Mega Meta ya. Entah ini Hyper Meta atau Hyper Carry ya, atau Meta Mobile Legends, saya nggak tahu. Kita akan langsung lihat ya. Jadi saat itu Jacob Collier lagi ngomong di interview sama Jun Lee ya. Nah, Jun Lee itu Jun Lee itu nih, ini Jun Lee nih. Oke, ini Jun Lee. Dia jadi ini YouTube-nya dia ya. Kayaknya dia itu salah satu orang yang perfect pitch mungkin ya, atau lumayan jago lah dalam musiknya gitu. Oke, kita akan lihat penjelasan mereka dulu ya. Can you tell us more about the super ultra hyper mega meta Lydian scale and how you use it in your improvisation? Oke tuh. Jadi bisa nggak kau kasih tahu tentang super ultra mega apalah itu loh pokoknya ya. Ntar ini saya edit dulu. Oke, lanjut. Well, let me tell you right now. The way that the circle of fifths kind of, yeah, I guess the circle of fifths makes music very vivid to me in terms of understanding the bright and the dark side. So the bright side being, you start on C and go C, G, D, A, E. You know, that's like that's brightening, and then C, F, B flat, E flat, A flat. That's darkening, and you can approach a key center from either side like a plagal cake. Oke, jadi kalau kalian yang sudah mengerti circle fifth ya. Jadi circle fifth itu dari ya. Nah, ini beda 5, itu maksudnya circle fifth. Jadi C ke G, G ke D, D ke A, seterusnya. Ya, itu circle fifth. Nah, kalau dia turun berarti 5 ke bawah. Gitu. Nah, itu circle fifth. Nah, si Jacob membagi kalau ke kanan itu terang, kalau ke kiri itu dark. Jadi makin ke kiri itu makin dark soundnya, makin ke kanan itu makin bright soundnya ya. And you can approach a key center from either side like a plagal cake. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang dark dan bright ini, entah kalian setuju atau tidak. Tapi kalau kalian perhatikan kunci-kunci yang seperti flat gitu ya, itu banyak dimainkan di lagu-lagu zaman dulu gitu. Misalnya seperti E flat, A flat, bahkan D flat atau bahkan G flat gitu. Kalau kalian yang main lagu-lagu kidung jemaat di gereja pasti dapat kuncinya itu di situ kalau kalian lihat. Nah, kenapa? Karena kunci yang flat itu pembawaannya itu lebih syadu biasanya. Makanya mungkin di dark ini bukan berarti dark jahat ya, tapi dark itu lebih ke sedih gitu loh, pembawanya sedih, pembawanya tuh emosionalnya itu gimana ya ngomongnya ya, pokoknya lagunya tuh lebih emosional kalau dia mainnya di flat gitu. Contoh misalnya kalau saya main di D, misalnya beda kalau misalnya saya main di G flat. Gitu, pembawanya tuh berbeda gitu ya, yang flat sama yang sharp gitu. Nah, kalau yang sharp biasanya itu lebih ke lagu-lagu yang ngejreng apa ya, lagu-lagu British pasti kebanyakan dia kan gitu, pasti kuncinya kunci D, kunci A gitu. Nah, terus kalau kalian lihat juga misalnya lagu-lagu real book pasti lebih banyak dia mainnya di flat gitu, entah di F, entah di S, atau main di Cis gitu, atau di flat, atau main di ya. Nah, itu di flat gitu kan. Love di F, jarang love misalnya di D gitu, pasti rata-rata di F yang flat. Jadi itu masuknya dark ya. Jadi
lebih emosional beda dengan Bright. Tapi ada juga lagu yang emosional di Bright gitu ya. Ya biasa sih gitu. Kalau flat lebih emosional. Makanya saya lebih suka main di flat dibanding main di Bright. Jadi kalau pilih antara S atau E, saya lebih pilih S gitu ya. Kalau kalian lebih pilih C. And you can approach a key center from either side. Like a playful cadence is very reassuring, it's like hugging the key. And then a perfect cadence is like arriving in a key. And so there are different ways of feeling. Ya, jadi maksudnya circle fifth itu menyatu gitu ya. Makanya si Jacob Kohler tuh bilang memeluk, hugging gitu. Jadi apa namanya? Kayak F mau ke C gitu ya, atau G. Nah, kayak gitu loh. Feeling about the brightness and the darkness of things, but yeah, the super ultra hyper mega meta Lydian. I don't know if I call it a scale, but it's like a sound. The idea of Lydian not stopping it at the root when you rise, like you know? Yeah. Nah, jadi itu maksudnya super ultra hyper mega megamon ini ya. Dia jadi dari C pas nyampe di F, dia jadi tangan nada F. Nah, pas F nyampe di bass, dia jadi tangan nada bass. Jadi itu sebenarnya dia ke kiri dulu, jadi dari C ke F ke bass ke S. F, bass, S, As, Des, baru Ges, Ges, B, E, A, D, G, baru C gitu. Nah itu maksudnya super Lydian. Kenapa Lydian? Lydian itu dia sebagai 4. Jadi kalau C dia sebagai 4, empatnya dari siapa? Dari G gitu loh. Kalau C dari G berarti pas F, nah F-nya itu dari C. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih Lydian ya, langsung aja gitu. Scale fourth gitu ya. Cuma saya nggak tahu nih kapan mau dipakai tuh kayak seperti ini gitu. This thing, for me, it's just like that's how Lydian sounds. That's Lydian at its most comfortable. I'm not sure George Russell would agree with me, by the way, but I think that that as a sound, that's optimum brightness. And then if you go, that's like the opposite kind of scale, because that's, I don't know if I call it super Locrian, but it like continuously wraps itself around the darker side of the cycle. This cadences to F, cadences to B flat, E flat, A flat, and yeah, that way of thinking is really. Jago juga si Jun Lin ya, jadi pas si Jacob ngomong diikutin gitu. gitu. A lot about first of all navigation, but also like coloring in chords. Jadi mungkin pemakaian super mega ya hyper meta ini biasanya kalau kalian misalnya bikin sound gitu ya, coba kita bikin sound gitu ya. Misalnya ya. Nah, jadi gitu seperti misalnya mau bikin intro gitu, kalian bisa gitu. Misalnya untuk sebuah intro gitu ya, asik juga ya, boleh juga. Misalnya gini. Sebagai intro itu bisa kalian bikin gitu ya. Tapi kalau untuk lain atau misalnya sebagai tutti, gitu ya, kayak gitu kira-kira. Soalnya saya juga nggak dikasih tahu ini kemana gitu ya. I saw the post of you discussing negative harmony with Herbie Hancock. Yeah. Nah, What is that? ini satu lagi negatif harmoni dari Jacob Kohler ya. Oh, so this, it's funny, that's kind of linked to the last question, but this guy Ernst Levy, he wrote a book a few years ago, like a few decades ago, called A Theory of Harmony. Jadi si Jacob Kohler ini juga baca buku guys, makanya kalau kalian mau pintar kalian harus sering baca buku guys.
So for example, if you're in C, between C and G, that's your axis. So if I have the chord of G7, that has a negative version. Oke, lihat tuh, kalian bisa lihat ya. Jadi kalau negatif harmoni itu dia seperti cermin. Jadi ada cerminannya gitu. What I do is I reflect. Jadi kalau kalian belajar matematika yang grafik-grafik gitu loh, yang XY. Nah, ini nih. Ini ada XY-nya gitu ya. Buset, ini musik atau apa ini? Reflect every note of that chord G7 over the axis of C and G, which actually is like between E and E flat. So G becomes C Oh, tunggu. over the axis of C and G, which actually is like between E and E flat. Kok between E and E flat Of katanya? that chord G7 over the axis of C and G, which actually is like between E and E flat. Jadi mirrornya itu antara E dan E flat. Oke, jadi kalau G7 mencetnya gini. So G becomes C, Oke. G jadi C. and then B becomes A flat, D Wow. becomes F, and F becomes D. So it's like D half diminished. So it's like F minus 6. Yeah, D. Wih, hebat loh si Junli ini ya. Si Jacob Kohler baru bilang ini C, A flat, F, D. Nah, ini kan jauh sebenarnya, tapi dia langsung bisa mikir, oh jadi ini di half diminished gitu ya. Wah, hebat, ngeri nih. Memang sudah saya bilang, sejago apapun, Jacob Kohler sejago apapun, akan ada orang Asia yang lebih jago gitu loh. Selalu. Diminished, F minus 6. But that is like, we all know that sound, like F minus 6 to C major. That's like, like a minor plagal cadence. Yeah. It has the same amount of gravity. Kok dia bisa ya? Dari ini dia langsung dapat. Saya nggak ngerti. Than G7 does, because the voice leading is equivalent. All of the notes have the same amount of gravity to the thing, but like the A flat and F minus 6 wants to sing to the G in the same way that the B wants to rise. So what Ernst talks about is this idea of that polarity, like the gravity is as strong, but it's kind of like it converts everything perfect to plagal. And then if you think about that kind of thing, A7, D7, G7, C becomes E flat minus 6, B flat minus 6. Nih, lihat nih ya, yang dia mainin tuh B11 voicing guys. If you think about that kind of thing, A7. Tuh, ya. A. Jadi A7 B11 voicing, D7 B11 voicing, G7 B11 voicing, C B11 Converts voicing. everything perfect to plagal. And then if you think about that kind of thing, A7, D7, G7, C becomes E Tuh, flat kan? minus 6, B flat minus 6, F minus 6 to C. Waduh, apaan tuh? A flat minor 6. Kok bisa ya 7 jadi A flat gitu ya? Kalau dibilang triton, A ke S memang triton. Tapi kalau dari D ke B, D ke bass bukan triton, G ke F bukan triton, C juga tuh. And that's really epic. It sounds like really warm and wonderful, but it doesn't sound like. Udah papa lagi bikin rekaman ya. Ntar abis ini kita ke Indomaret ya beli susu ya. Really unfamiliar. It just sounds like it's coming from the other side of the social fence, basically, which is like very. Hah? Oke. In touch with what I feel about social fifths. You said that you have a theory that But it doesn't sound like really unfamiliar. It just sounds like it's coming from the other side of the social fifths, basically, which is like very in touch with what I feel about. Oke ya, saya nggak ngerti nih. Ini kenapa dia bisa begini ya? It's kind of like it converts everything perfect. Kalau kalian ada yang mengerti, kalian bisa komen di bawah ya. A7, D7, G7, C becomes E flat minus 6, B flat minus 6, F minus 6 to C. Oh. Wih, gimana? Kok saya sama Junli sama kan? Junli itu ikut reham kawan-kawan. Jadi kalau kalian mau seperti Junli, orang Asia yang lebih jago dari Jacob, kalian harus ikut reham. Oke, ya. Kayak gitu dulu guys. Saya juga sebenarnya agak bingung nih. Nanti kalau ada
updatean lagi saya akan kabarin ke kalian. Nah, kalau kalian misalnya ada contoh atau kalian lebih tahu tentang negatif harmoni, kalian bisa komen di bawah sini guys ya. Kalian bisa ajarin saya juga, ajarin teman-teman kita yang lain supaya kita sama-sama mengerti gitu ya. Supaya pendapatan kita naik juga deh guys. Oke guys, jadi segitu dulu. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Stay Jason Gaspol. Oke kawan-kawan, thank you buat kalian yang sudah nonton. Kalian bisa subscribe, like, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Kalian bisa juga lihat video-video lain untuk membantu perkembangan musik kalian. Buat kalian yang ingin kaos keren ini, kalian bisa langsung cek Tokopedia Jason Gaspol. Dan buat kalian yang ingin gabung di lessonrihan.com, kalian bisa langsung cek ke sini. Buat kalian yang baru pertama kali gabung, kalian akan langsung dapat free lesson dari saya. Nah, buat kalian juga yang ingin gabung di grup Discord kita, kalian bisa langsung cek link deskripsinya di bawah. Kalian bisa bertemu dengan teman-teman kita yang ada di sana. Oke guys, sampai jumpa di next video. Tetap semangat belajar. Stay Jason Gaspol. Ciao.